बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आपके मौज़ूआती मुताले में से जो टॉपिक आपका हिज्रत व जहाद है उसका टॉपिक जो जहाद है उसका क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करेंगे। जी, जहाद की इकसाम से पहले हम जहाद के लुग़वी और इस्तिलाही मायनी जान लेते हैं। जहाद लफ्ज़ जोहद से निकला है, जो अरबी का लफ्ज़ है। इसके मायनी हैं कोशिश, मेहनत, मुशक्क़त के हैं। और इस्तिलाह में इससे मुराद जहाद दीन इस्लाम की सरबुलंदी, इशाअत, मिल्लत इस्लामिया के तहफ़्फ़ुज़, नेकी की इशाअत के लिए हर किस्म की कोशिश करना, फितना और फ़साद फैलाने वालों और इस्लाम की राह रोकने वालों के ख़िलाफ़ मुसल्लह जंग का नाम जहाद है। आपके बुक पेज नंबर 77 पर जहाद की इकसाम मौजूद है, जहाँ पे सिर्फ 3 जहाद की इकसाम का जिक्र किया गया है, जो कि कौन कौन सी हैं? जहाद बिल इल्म, जहाद बिल माल, जहाद बिल नफ्स। 3 इकसाम का जिक्र किया गया है, लेकिन आपके नोट्स में जहाद की 5 इकसाम का खुसूसियत के साथ जिक्र किया गया है, और हम भी जहाद की 5 इकसाम ही पढ़ेंगे। जी, जहाद की 5 इकसाम हैं, जिनमें से सबसे पहली किस्म जहाद बिल इल्म है। जहाद बिल इल्म को कुरान करीम में सूरह फुरकान में जहादन कबीरा भी कहा गया है। जहाद बिल इल्म क्या है कि दुनिया के, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के पेशतर शर और फसाद का सबब जो है वो जहालत है। जहालत का ख़ात्मा होना इंतहाई ज़रूरी है। जहालत के ख़ात्मे के बग़ैर इंसानी मुआशरे को बुराइयों से पाक करना नामुमकिन है। चूँकि आप जानते हैं कि इस्लाम अमन का सबसे बड़ा दाई है, पुरअमन मज़हब है, और अमन के क़याम के लिए फ़ितना फ़साद और जुल्म का ख़ात्मा होना ज़रूरी है। इस फ़ितना फ़साद और जुल्म को ख़त्म करने के लिए जहालत का ख़ात्मा ज़रूरी है। अहले इल्म व दानिश का ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों को इल्म के नूर से मुनव्वर करें। जहाद बिल इल्म में अहले इल्म व दानिश का फ़र्ज़ है कि वो अपनी तकारीर, अपनी तहरीर दोनों के ज़रिए से लोगों के दिलों को नूर की तारीकियों से दिलों की तारीकी को मटाएं और इन्हें अल्लाह के दीन की तरफ बुलाएं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि लोगों को अपने परवरदिगार की तरफ आने की दावत हिकमत व दानिश और खूबसूरत नसीहत के साथ करो। जहाद की दूसरी बड़ी किस्म जहाद बिल माल है। जहाद बिल माल को भी जहाद में, जैसा कि मैंने बताया, कि बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। मुजाहिदीन को जहाद के लिए खुराक, जंगी साजो सामान और हथियारों की ज़रूरत होती है। खुराक, जंगी साजो सामान और हथियार वगैरह ख़रीदने के लिए माल की ज़रूरत होती है, और अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमान अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह की राह में ख़र्च करें। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जहाद किया, ये लोग अल्लाह के पास बुलंद मर्तबे पर फाइज हैं। आप सीरत का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि सहाबा कराम ने भी जहाँ जहाँ जिस जिस ग़ज़वे में जिस तरह माल की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने बेदरेग अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च किया। जहाद की तीसरी बड़ी किस्म जहाद बिन नफ्स है। जहाद बिन नफ्स का मफ़हूम जिस्म जान से जहाद करना है। जहाद बिन नफ्स में मुजाहिद अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। दर हकीकत जो लफ्ज़ जहाद से मुराद जहाद बिन नफ्स ही है। जहाद बिन नफ्स को कुरान करीम में क़ताल कहा गया है। कुरान और हदीस में जहाद बिन नफ्स की बहुत ज़्यादा फजीलतें बयान हुई हैं। जहाद बिन नफ्स को जहाद बिन सैफ भी कहा जाता है। सैफ से मुराद तलवार, इसका मायनी तलवार है। जहाद बिन नफ्स में अल्लाह की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाले मुजाहिदीन को हयात फ़ानी के बदले हयात अब्दी मिल जाती है। कुरान करीम में इन्हीं के बारे में इरशाद फरमाया गया,
اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک اور قسم جہاد باللسان ہے۔ جہاد باللسان، لسان عربی میں زبان کو کہتے ہیں۔ جہاد باللسان یعنی زبان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زبان ایک بہت بڑی طاقت ہے جس کے ذریعے سے اصلاح کا کام لیا جا سکتا ہے۔ زبان سے جہاد کیسے کیا جاتا ہے؟ یعنی وائس کے ذریعے مسلمانوں میں جذبہ جہاد کو ابھارا جائے، شہادت کا رتبہ اور اس کا ثواب بیان کیا جائے۔ اسی طرح مجاہدین کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں انہیں ثابت قدم رہنے کی تلقین کرنا، یہ سب کے سب جہاد باللسان میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے طاقت ہو تو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ نہ کر سکے تو اپنی زبان سے منع کرے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اپنے دل میں برا کہے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مشرکین سے اپنی جان، مال اور زبان سے جہاد کرو۔ جہاد کی پانچویں قسم کون سی ہے؟ جہاد بالقلم۔ قلم کی طاقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ قلم ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اس طاقت کے ذریعے اصلاح کا کام کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کس طرح؟ یعنی برائیوں کی نشاندہی کرنا اور لوگوں کو نیک عمل کی طرف راغب کرنا، اور انسان ایسی تحریریں لکھے کہ جس سے لوگوں میں نیکی کی طرف آنے کا حوصلہ بڑھے، نیکی کی طرف آنے کا جذبہ پیدا ہو۔ پھر ایسی تحریریں لکھنا جس میں لوگوں کو جہاد کی ترغیب ملے، ان کے اندر جہاد کا جذبہ پیدا ہو، مجاہدین کی بہادری، ان کی جانثاری اور شہادت کے واقعات تحریر کیے جائیں تاکہ دوسرے لوگ اسی طرح کا جذبہ ان کے اندر بھی پیدا ہو۔ یہ جہاد کی 5 اقسام ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر کچھ اور چیزوں کو بھی جہاد کہا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی جہاد کی اجازت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین موجود ہیں، یعنی حیات ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو، یعنی اس ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد کا درجہ دیا گیا۔ اسی طرح جب عورتوں کی جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج مبرور ہے۔ حج مبرور کون سا ہے؟ حج مبرور سے مراد وہ مقبول حج ہے جس کے مناسک پورے اور صحیح طرح سے ادا کیے گئے ہوں اور جس کا اجر گناہوں سے مکمل نجات، بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے، یعنی اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد قرار دیا۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا جہاد کی کوسچن نمبر 3 جہاد کی اقسام تھے، جو کہ 5 اقسام ہیں جبکہ آپ کی بک میں 3 اقسام دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنی ڈائری نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ ڈائری کیا ہے کہ آپ اپنی بک میں سے پیج نمبر 77 پر جو جہاد کی اقسام تحریر ہیں آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں انہیں ہائی لائٹ کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹس میں موجود کوسچن نمبر 3 جہاد کی اقسام جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے تمام ٹیچرز کو خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔